видеои имрӯзаи мо дар бораи монтаж кардан бо KineMaster, яъне ки як бародар бисёр хоҳиш кард ки тарзи ҳамин монтаж карданша нишон бидем ва обложкае ки дар болои телефон мемонем тарзи мондани ӯро нишон бидем. хуб, бародаро, видеоро оғоз мекунем. сараввал аз нишонаи ҷамъ интихоб мекунем пӯстои проект ва дар ин ҷо медиа браузер ворид мешавем ва ягон фон интихоб мекунем барои худ. ҳангоме ки интихоб кардем, ҳамин фонам хеле зиёд мекунем чанд қадаре ки видеои мо бошад. ва боз агар ягон дар аввали видеомон рекламаи каналмон бошад, метавонем ки ҳамон рекламаи каналмон намонем. хуб, баъдан бародаро ворид мешавем ба слайд ва дар ин ҷо мултимедия интихоб мекунем ва аз ин ҷо ҳамон мисол рӯи телефонмона камера кардагӣ, яъне ба воситаи программаи мобизер ҳамонро интихоб мекунем. иншоалло ки дар видеоҳои навбатӣ дар бораи программаи мобизер видео мешавад. хуб, бародаро, вақте ки ира интихоб кардем, яъне ки телефонмон нишон метад ва ҳамин қадар размер мемонем ва боз ворид мешавем ба слой ва аз ин ҷо боз мултимедия, яъне ки интихоб мекунем ҳамин картинкае ки форматаш PNG аст. ҳамин телефон аст, мисол ки формати PNG қатъи аст. метавонед ин гуна телефонҳоро аз Google дастрас кунед. дар Google поиск метӣ картинка телефон PNG формат нишон метад. ҳамин намуд скачат мекунӣ ва ҳангоме ки дар KineMaster ё ин ки дар кадом намуд программе набошад мемонӣ, ғайр аз ҳамон телефон дигар гирдашро нишон наметиҳад. ва дар ин ҷо боз бародаро ира ки интихоб кардем то ба охир мебарем. акнун бошад ин ҷо ба ҳамон размери видео мемонем ва боз мехоҳем ки дар ҳамин ҷо ягон логотип дошта бошем ё ин ки дигар намуди рекламаҳо мехоҳем ки монем. боз ворид мешавем ба слой мултимедия, аз ин ҷо интихоб мекунем. мисол ман логотипи канали худман интихоб мекунам. шумо низ метавонед логотипи канали худтона интихоб кунед. дар ин тараф мемонем ки ороиш ҳамҷа зебоии дигар мона. хуб, боз интихоб мекунем номи канал мона.
خب همین خیلی میتونید برادرها کدام نموده که بخواهین جایگیر کنین. و باز در اینجا هست برای افکت موندن، یعنی که چگونه افکتی که داخل تلفن هم میمونیم یا اینکه ابلوش کشه دیگر شه، همین افکت دارا میشود مونده. خب باز در اینجا هست برادران عزیز افکت، یعنی که این افکت برای چی است؟ یعنی میخواهیم که یگان جای همین مثال یگان پرول میزنیم یا که یگان چیزی که نمیخواهیم که دیگر رو بینم با واسطه همون خیره میکنیم و هیچ کس دیده نمیتواند. و هست تکست، یعنی که یگان چی میخواهیم در همین جا نویسیم. می نویسیم و اوکی میکنیم، در اینجا میبراره و از اینجا رنگش رو دیگر میکنی، یعنی چگونه که بخواهی. و از اینجا دیگر کردنی همون حرف ها. خب باز برادرها میخوایم که همین مرگت کرده ایستد، سال انتخاب میکنیم. چندین نمودها دارد کدامش که شموده مقبول شود. و باز برادرها در پایان است روکاپیسنی تکست، یعنی که من میخواهم که کانال ما اشاره کنم. خب اشاره میکنم کانال ما، یا اینکه دیگر نمودش میخوام همین دلجو را در چارکنجه بگیرم، انتخاب میکنم. بعد از اینجا میتوانیم در کجایی که خواهیم در همون دل خواه جا مونیم. خب برادرها اینجاش تمام شد، یعنی که گل است. در اینجا میتوانیم که صدای خودمون را ضبط کنیم در بالای همین ویدیو و باز انتخاب کردنی موزیک ها انتخاب میکنیم و وقتی که گوش میکنیم میخواهیم که انتخاب کنیم همین جمع رو یک بار زیر میکنیم، الکی انتخاب میشود. خب باز فونکسیون های دیگرش است. اگر که شما در لازم باشد کسی که نفهمید باز در ویدیوی نوبتی نشان میتیم و طرز سخرانید کردنش همین نشانه را انتخاب میکنیم، سخرانید ویدیو و گالری. بعد از اینجا انتخاب میکنیم کدام کچ استوایی باشد، فول اچ دی سردنی کچ استوا و دیگران. خب برادران عزیز اگر ویدیو با شما معقول شده باشد لایک مونید، در کانال ابونه شوید و فکرهای خود را نویسید.